Next Alka Sautar, Sari Sautar. পূর্ব বাছাই বাড়ি অর্থাৎ গোপালনগর টিপ্রা মথা নিয়ে গ্রেটাर टिप्रा लेन आवै जों कैसे पान्दा खलायके पान्दा नरमुखना गोबांमा बरफ फायके हिंदुस्तानी टिप्रासा गत सम्प्रदायनि नरक फायके এবং পান্দাও তিনি উপস্থিত দङ চিনি এমডিসি मोजां अनন্ত देवबर्मा চিনি ইউথ লিডার मोजां प्रश्न চিনি ম্যাডাম বিনারানী দङ রাজেশ বাবু দङ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ দেববর্মা সাব জোনালনি চেয়ারম্যান তাপস দেববর্মা উপস্থিত দङ প্রোগ্রামনি শেষ जोङो তিনি 150 জন হিন্দুস্তানি রগ্ন সারি বাখা आदिवासी रग्न এবং आगामी दिन এই বছর যারা আমতি বিয়ালো ক্লাই দংনাই চিনি বরক এবং হিন্দুস্তানি आदिवासी যে সমস্ত বড়নো সঙ্গে বছর বামু কান্দার ক্লাইনে এবং ওই বং পান্দানি বিসিতে চিনি একটানো মেসেজ যে जों थामसामा दंनाय जों केबो टिप्रासा केबो हिंदुस्तानी हाया महा चिनि हा और ग्रेटर टिप्रा लेन माननानै बागे असबाव जों थामसामा दंनाय आ मेसेज बै दिनि प्रोग्राम आसा ते को खुंगाय जे प्रोग्राम बो थांतमनि उसकट क्रीन बागे कुना बाहाय जों दालगनि आदा ताब जों तो परिष्कार जों साका जों डेली एस्कॉर्ट दहर बर सै दिथुं बर जे अनइंटरप्टेड सिक्योरिटी एस्कॉर्ट मिया 24 तारिख त्रिपुरा पुलिस नि एसपी जों चिठी लिखा जे एस्कॉर्ट नरनो रिजागनाय कियाबा अनफोर्सिन or emergency purpose no bad rui normal security reason. So I am trying to tell the police department of government of Tripura, it is absolutely objectionable. The line you have mentioned, unforeseen and emergency purpose, this line has to be withdrawn. A line no bad rui Rajyoni Montri Rogni Bagai যেভাবে সিকিউরিটি এসকর্ট দিজাগো सीएम डेपुटी सीएम एंड ईएम जोंनो आही क्लाइनो एस्कॉर्ट मारनाय कारण गवर्नर नि नोटिफिकेशन दङ मिनिस्टार्स एंड ईएम जो पर हिकुइगोन चिनि आ दाबी थाकबो दङ आर जदि चिनि पर कोनो आक्रमण नखाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आगि विप्लव देव ताबके मानिक साहाबन बागि दायो हामबायसै नेक्स्ट आलका साउटा Sari Sautar.